na mosi na beto pena kati ya beto nyonso bikamenga ya Yesu Kristo kusilumukana kilokula yai mutindo beto mekuyimbila menga ya Yesu kusukula beto menga ya Yesu kusukumuna beto na limbi nyonso menga ya Yesu kufelisa beto na beto kuvwanda bantu ya kufelila bantu inage tata nzambi lenda kutambula diaka na kintwali nange levukilaka ngeke yambulilaka wira beto tata yina betume kulomba na nkumbu ya Yesu Kristo fumo na mvulusi ya beto. Amen. Beto mutindu yai. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Diambu diadi diena diakui kama ye difueni beni mutambulwa Kristo waiza munza muvulu sabanku wa masumo. Diambu ya kila kukui kama na bitufuna kutambula yao ti Kristo Yesu wisaka na inza samuna kuvulu sabeto bantu ya masumo. Nage tata mama ntwena ina mekunyongoluka samuna masumo yange bikange kutambula ndevokolo ya masumo yange na nkumbu ya tata na ya mwana na ya mpeve ya longo. Amen. Isu wasifuziti mwelo watizulu Isu wasifuziti mwelo watizulu Tondele Lungionzikila banlongo bami bawawa na yami mumikailu nyangyoka. Lungionzikila banlongo bami
bawawa na yami mumikailu mya njoka. Amen. Zolisa ngizulu ya mbote na nkurutu ya consistoire ya musana ni ya ndi Reverend Pasteur Kebansi Lulu Anderson. Bika beno kutela mapapa. Betu kezonza. Bika yandi kwiza na kiyenge ya. Bika tata nzambi ku. Matondo mingi. Betu mekupesa kifulo. Ibundu ya nzambi mboti ya beto. Beto ki kutanga mambo ina kile na nkunga ina ya nkamba mosi 18. Kibuku ya makumi zole na tatu beto ke kusuka ya makumi zole na samba. Diodio ya tuka kwa mfumu jena ya ngitukulu mumeso meto. Kyaki ilumbu kya vanga mfumu. Mukiau bika to yangarala yekana kiese. Engwa mfumu do vulusa. Engwa mfumu vadantomoso. Wiziri munkumbwa mfumu inkwa lusaku munu. Beto tukulusaku muni munzwa mfumu. Amen. Amen. Ni mambo ya ibeto meku sola samuna kuzodisa lusaku munu ya nzambi. Na beto nyonso ina mekukwiza na nkumbu ya Yesu Kristo. Tete beto zola kubanda na kuyamba bapangi ya beto ina mekukatuka na mputu na France. Bake mingi. Beto ke terimisa beno ve kisika ina beo kene. Bika beno kukwiza na kiyengi ya tata nzambi. Bika nzambi kusaku muna beno. Beto peso la kuzodisa ya mbote na bapangi ya betu ina mekukatuka na Pointe Noire. Mais vous pensez qu'il faut que pas coûter la makamé. Pointe Noire bika beno coûter la. Beno coûter la makisika ina beno keke. Bapangi ina mekukatuka na France. Bake kuna merci. Kese mingi na kutala beno. Ilama jolisi matondo mingi lutete mazia minduli bika beno kutela mabapangi ya beto. Beto zola kuzodisa beno lusaku muni anza. Tutelebiza kwa mu. Tata nzambi. Beto ke kuluta maintenant na mazia. Alors, na kutela ba okakese ko. Biza kwa mu. Tata nzambi. Beto ke nepena ba pangi na mekukatuka na RDC. Bake kuna bapangi ya kaka mekukatuka na Gamboma Weso. Bake kuna bake mingi. Alors musana ngepebika ngekutelama. Ba ina nyonso mekubokila Weso musana consistoire ya musana. Beno kutelama beto zola kuzolisa beno lusaku muni yanza. Televisa kwa umu. Tata nzambi. Beto zola kuzodisa mpingi zilu ya mbote. Beno vandi ya beno. Beto. Kuna beto kena kutala tata komanda ya beto kuna na luingi na mama. Na busitu nyonso tata komanda bika beno kutela. Kena kutala pe ministre mbaya. Bonaventure na mama beno kutela. Beto kena kutela bika beno kutela ma papa commissaire. Kese mingi beto kele na tata Matumbi Enoch. Beno kutela ma papa na mama. Beto kele pe na maman na l'honorable Pambu Germain. Kese mingi na makangu ya beno nyonso. Beto kele pe na ba mfumu ya ba bwana ya beto kuna beno kutela ma beno nyonso. Toute la suite beno mekukwiza beto kele na commandant ya la gendarmerie ya Boko. Kese mingi beto dibundu hiki beto mekuzozi bisa kwa umu. Tata nzambi. Tata masuka mume simba na ngebe pisa na kijeli ya mfumu ndefu kila mungu papa.
beno vwandi ya beto mote na bisielo ya beto batata pasteur na batata longi na bamama na batata bakekuna bisielo nyonso ya Yesu Kristo na dibundi ya beto tata pasteur na batata longi na bamama bikabele kutelama bikabele buna dibundu na kutelama ukesebe biza kwa umu tata nsambi bake mingi mukezonza bakumbuve parce que beto mesaba ba no so bika beno kuvanda beno bisiere ya beto vraiment beno kutelama kisika ina beno ke vraiment beno kutelama beno lemvukila beto tutelebiza kwa umu tata nsambi ngizulu ya mbote ya kingenga na bazomonie ya beto bazomonie ya beto ya lukutukunu yayi batata Rene Makundika bamama Matuwidi batata Michel Kubanza batata Kisila batata Matondo batata Nanda Mambu beno nyonso batata Sita batata Lusaku betuke na kese beno kwiza na kiyenge ya mfumu kese ya beto mekulutila ina kikuluntu ya beto meku kumila beto kwako na ngami baku na buzitu nyonso beto mena kulomba na kuluntu ya beto ya tatu ya dibundi ya beto papa Kamili mvuka na buzitu nyonso bika beno kutelama tata yo tata yo tata yo kesi ya beto buna dibundi ya nzaa vinki beto mekuzonzi papa ya beto yandikuiza na kiyenge ya tata tika tata nzambe asala hiki Dieu c'est nous pensons que bambote lenda kumaoke fe parce que ni bureau nyonso ya synode ke kwa ni synode nyonso kesi ya beto peut-être bambote kele beto meku pesa bende kufulu papa Kamili si bambote kele na mansuki na peut-être na mansuki na matondo mingi beno vwandi ya be merci kulomba na tata komanda yandi kuiza kwa tata komanda parce que officiellement ni kilumbu ya beto libundu zolako futurila beno matondo parce que bapangi ya beto ya katolika bamisala yao kuiza tata komanda parce que beto zola veut kuvwanda ingrat c'est grave d'être ingrat dans la vie non musana kese kya kingi matondo mamingi samuna lusalusu ya ngitukulu si kwa dibundu kena kimbevu betu kepokela tata komanda kaminue yani kepesa korale kena kwenda na tourner tata komanda kaminue yani kepesa kaminue dibundu betu ke kususa tata komanda kisieno bame kwa affecte kuna na lumo joka kwa tata komanda funila na kaminyo lusalusu lwa lwingi ina lusalusu na kizunga kena kukuiza tata komanda ke kutelama non balompadere ne pe kuna na cité missionnaire ya fana kuvwana yandi mejidika mambo ya baforage lusalusu ya ngitukulu dibundu ya musana
ngana katulenda tatako moma amansoni matondo kutata nzambi kani bunako kuna moma amansoni matotambudi kutata commande encadrement malongi lusalusu beto di bundu tutele matondo tata commande anshi kutulukulugana ambe sambilila kwa beto tulu sambilila tamana bonga ni sete sake fufu 10 katuyirikiri achima ko kabu bote kwa twalu sambilila twalumba kutata nzambi kaluta kulusajisa na kaluta kulu sambilila ibundu kisi kya kingi tata komanda kalukondolwa na jambuko ndiambu dia lutu twadisi lutu kengelele kutitini buna tusolukulugana munwa tata ko Siama takomna bazolo nzambi na mama na kangu wijidenani tusarili kulwingi mvula 10 na zole donc 12 ans de travail tubeleneno kumajia centenaire tubeleneno amusana centenaire et je pense que Luyalu yani niboka sari laka beto tena façon makasa lumbuki tu es ici mbaji woke pune donc ntango ifweni beto musisa lwingi na consistoire de Musana ni c'est quoi façon de l'état accordo parce que nous avons travaillé main dans la main Ibundu Luyalu Weneno parce que Tata Sassou Wata je donne ce pays pour Mogo Matata Nzambi et Waou Kuizabe Komanda Mboka Salanenu. Je pense que Kanil Lalumuka Tata Kordo qui est le neto Munita Zonza Buba Kurutu sont devant moi Tata ministre Mbaya na mama Munita Zonza Mama honorable Mbamou est là, député, Tata sénateur, et là Matumbi, la Mama, Majouka Swama, Gata Swama, il est là, c'était notre doyen. Je pense que la Boba Kaka, honorable, ah oui, de Boko, le suppléant là, Tata Kakwama, qui est ce qui est net avec les forces, la force publique. Dibundu, nous sommes liés avec Luyalu. Je pense que Tata Kordo, Motuvutu Sala Luyalu, pour que Dibundu Nzambi, Diedi Kumatwala. Dibundu Sikama, Tata Mana, Lunga, Azolo Nzambi, Avampaneto, Alléluia, Alléluia. Yaya ndemvukile no meso kwa mashidi dumu kagana tuzebiti bayaya ku katolika galwe na telameno ndemvukile no bayaya mpe ku arme tusalu galwe na telameno bake mingi anke tibaka mambu bampangi mpena Kristo ba églises de réveil belo ke kuna bayina kele pena mabundu ya kaka beto ke nyonso babane ya Nzambi beto ke na kiese buna beto tutelebisa kwa mu Tata Nzambi matondo sakaleno
kabuya beto zola kuzolisa beno ngizuli ya mbote beno lemfukila beto zambi sakumuna beno kabisa. Beto meko samila nsambi tate ya beto na mazulu ninge muntu meku yonzika makau ya inyoso meku kutakana ninge sauna yina beto zola kulomba na kilokula yayi nge kudinyimisa beto na pi na mantwala ya kyandu yange ya kuzangama beto zola kuwange sarila kisielo yange yinange me kusolaka omfumu yina ke tuma manaka njinga yange ya kuvana na pi na nkumu ya Yesu bika kimfumu yange kwiza bika lusolo yange kujilama matondo pieka betu na kerika samu mambu yange ina betu ke kuwa ya kele kerika na nkumu ya Yesu. Amen.
kusambira betuke bwana Yesu Kristo ngeyina kele into ya moyo ninge mekuzonjika beto na kifulu yayi na kilokole yayi beto zela kubombilila nge kwiza kutela mana katikati ya libundi yange ngati into ya moyo kusilumuka na beto nyonso tuadisa beto na mpeve sakumuna na bieka mambu yange na nkumbu yange Yesu Kristo ina kele mfulusi ya beto mekulomba amen mambu ya beto ina beto ke kulongoka na suka yayi otoko yoka na stongo bika betu kutanga mambo ya nzambe na nkumbu wa mfuma betu Yesu Kristo. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je reprends. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, wamona Yesu na mokolo elandaki amonaki Yesu wizili kwa yandi aye paina ye wavova alobi ete tala mwana meme wa nzambi ukatulanga masumu manza tala mwana pate na nzambe oya kolongolaka masumu na mokili amen Dibundi ya nzambi ngoma na nzambe mambo ya betu mekutanga malba oyo totangi yakele prédication ezali mateya evo ndongolo mateya mpila mosi l'annonce de la parole de Dieu engoloba ete lisakoli ya maloba na nzambe l'annonce de la parole de Dieu yakena kuzonza ti Yesu Kristo kele mvulusi elingoloba ete Yesu Masiya azali mobikisi na dans notre cas na likambo na biso oyo nzambi kena kusadila nzambe kosalela Jean Baptiste yandikele mbikuli alimo sakoli mais kwa kuyandikele kusala prédication awa azali koteya diambu ya ngitukulu likambo ya kokamwa il prêche par la révélation azali koteya kati na yomoniseli il ne prêche pas par la connaissance ali koteya kati na mayele na ye moko te il y a deux sortes de prédication wete ali na lolenge mibale ya mateya on peut prêcher par la révélation koteya na yomoniseli aussi prêcher par la connaissance humaine ou l'intelligence koteya pe na mayele ya bato ayekoli quand on prêche par la révélation tango koteya kati na yomoniseli c'est le Saint-Esprit lui-même qui travaille et qui wana molemo sala kosala pe koloba et qui saluke salamaka ya ngolo mosala kosala bala makasi même si mambu inake kuwaka na yakele kaka ya fyoti atamba komoye koyoka na yaka ya moke lendo ke kuvanda na mambu ya nzambe wiye kozala kati moloba na nzambe kwa kula prédication ya Jean Baptiste awa matena Yohane mobatisi yakena kusamuna ali koteya l'accomplissement puis la mosi ndungusulu ya mbikululu nyonso ya l'Ancien Testament azali koteya kokokisama ya masakoli nyonso ya boyokani ya kala samutina l'Ancien Testament diambu ya ngudi ke kuna kaka mpulusu ya beto nyonso na Yesu Kristo na okela kala le malika mwale kuna ndikaka bomo ya biso nyonso kati na kolo Yesu Masiya lobiko mekubanda na mwana interrogation po biuvu awa likambo ebandi na mwa motuneli bafalisia bamekwenda na Jean Baptiste ina bamekutana ti Jean Baptiste kena kulonga mambo ya nzambi bamekwenda kuyuvula yandi babiuvu bakotuna Yohane tata koteya maloba apparemment nakutala Jean Baptiste kele mutindu un prédicateur non autorisé Jean patala ko la motei oyo azui epusate yandi mekuzabaka na vena babantu ayebali te na bato ni kuna ba falisi mekwenda ku bazula kusaba pona ba falisi bakepo balingi bayeba bafalisi bakele babantu ina bake kusambilaka me bamezaba nzambi be bali bato oyo babondelaka bafalisi kasi bayebi nzambe malamu te na babiuvu ya baba bazula kuzaba na mitula balingi bayeba Jean, qui es-tu? Yohane, yo sali nani? Nge nani? Yo nani? Nge kele Kristo? Ozali Kristo? Nge kele Elia? Ozali Elia? Nge kele mbikuli? Ozali mwasakoli? Na ba question na mitatu. Na ba bitu na misato oyo. Jean Baptiste mezonza ve. Ya lobite.
munu ikele ngai najali munu kele kaka ndinga ina kena kuboka na kaka bongongo zali konganga ina kena kuzonza ezali koloba ete kubika nzila ya mfumu bobongisa nzela na nkolo mutindu Yesaya kuzonzaka lokola Yesaya alobaki. alors ba me kujuvula diaka yandi alors bato lisusu na ye na kubatisa babantu mpo ezali kopesaka bato na kiuvwina na motundeli wana na nimezonze mukena kubatisa kaka na maza ezali kopesa kaka na mai me ina ke kukwiza na manima ya munu ina ke me kulutia munu awe ana sema na ngai aleki ndenga yandi ke kubatize na Saint Esprit akopesa na molimo santo kwaku awa tu vas baptiser du Saint-Esprit, ça exprime la précédence du Christ. Yesu akobotisa na molimo santo likoloba yakena kulakuseti Yesu Kristo yandikele yantete na yamansukina. ewete Yesu ali liboso pe ya suka. Il a existé avant le temps. Azalaki avant tango ezala. Yandikena kubangula kinzambi bunzambi ya Yesu Kristo, la divinité du Christ. Azali kolimbola kibonzambe na Yesu Masia. Kibonzambe na ye. Alors le lendemain, et lobi oyelandanaki ina Jean-Baptiste mekutala Yesu Kristo. Una Jean-Baptiste moni Yesu Masia. Yandi mekuzonza na ngolo nyonso. Alobi na makasi nyonso. Tala mwana meme wa Nzambe ukatulanga masumu. Tala mwana patela Nzambe longola masumu na mokili. Diambu ya yinki yazola kustuba. Likambo oyo lingolo banini. Yazola kuzonza ke beno tala mwana ya Nzambe. Elingolo ba ete botala mwana na Nzambe. Beno tala mwana l'enfant, le fils unique du Père. Botala mwana imoko kaka ya Nzambe ya tata. Beno tala le Saint de Dieu, longo ya Nzambe. Botala mobula mi ya Nzambe. Beno tala le Saint de Dieu qui enlève la mort et qui donne la vie. Botala mobula mi na Nzambe lola ka kufa pa pesa ka bombo. No mwana Nzambe. Botala mwana na Nzambe. Yandi kele inzila na kedika na moyo. Yazali nzela solo pe bombo. Ça veut dire que yandi kele kuzonza ni yandi beno fona kulanda ni yandi ke kukatula beno na kizingu ya mfunduso. Eloro batende ito kolanda po longola bino na bombo ya bosabisi. Boloko. Na kati na boloko. À la suite de cette prêche, simana na lisakoli oyo manima ya ndongolo yayi buna mameme zole mekubakama kuna bapate mibale bazwamaki kaka na mwa prédication ya yankufi kana mwa matia mokusi oyo mameme na ba mekukuma ba pasteur ya ngolo bakomi bate ya makasi ni André et Jean ni Andele na Yohane bayina avandiki milongo ya Yesu Kristo kozalaki ba disciple Yesu Masia toke kabula mambo ya betu ya ina banzila tatu toko kaba maloba na biso oyo na biteni misila ya ntete la personne de Jésus na liboso bomoto ya kolo Yesu Masia zila ya nzole qui salue yani l'œuvre de Jésus na mibale mosala na ye mosala na kolo Yesu peut-être que kusuka na diambi na peut-être que na kubokela kwako fuyons le jugement la condamnation toko sulu kisale kabotolobi lisambisi pe condamnation to akatuka mu mfunduso olonga kati na lisambisi betu mekubandana kitini ya betu ya ntete to bandina yeteni ya liboso dimundi ya Nzambi ngoma la Nzambe Yesu Kristo ina kele mfumu ya beto Yesu mokonzi na biso yandike Mesia azali Mesia yandike ni Nzambi azali nde Nzambe yandike le merveilleux roi wangitukulu ali mokonzi ya kokamwa il est le roi de roi tinwa mitinu mokonzi na bakonzi il est le seigneur des seigneurs ngolo na bankolo yandike la parole créatrice ça veut dire diambu ina ku namba tukulu inake kuwaka imekuwaka naka ina mekuyilika bamambu nyonso ali liloba oyo na ebandeli ekelaki biloko nyonso il est l'incréé ali oyo akelamite il est le Dieu qui s'est incarné pour révéler le Père aux hommes ali nzambe oyo ayamisali moto potako il est le représentant visible de Dieu à nous tous talisa bomo ya nzambe na bomo na biso nyonso bato. Et les paroles de Jésus-Christ sont les paroles du Père. Mavanga ina ya kinke kuyidikaka yakele mavanga ya tata Nzambe. Misala nyoso ili misala ya tata Nzambe. Ni tata Nzambe ya mosi mais ke kusalaka na Yesu Kristo mwana yani. Ye moko Nzambe asala kati na Yesu mwana na ye. Et Jésus-Christ agit comme Dieu avec l'autorité du Père. Alors, betuki baka diambu ina
na iname kuluta na Kapernaum. tokotaleka mwelekanaki na Kapernaume. Inabaki na kunata muntu un paralytique. Mamaki moto oyo alaki paralysé. Samu babantu voandiki trop mingi. Totalaki trop ebele le moto ebele. Bame kubaka mbevu, bame ku monte kuna na torture, bame ku sundi sayandi na makuru ya Yesu Kristo. Matri moto na mabeli bame matili kolo ya ndako basundi se na kati. Kristo mekutala kiminu ya babantu ina kunataka mbevu. Yesu mona ko ndemto maki moto na maladi. Ina mekutala kiadi ya muntu ina voandiki ya kubela. Amoni mawana na mobeli wana. Yesu mekuzonza. Yesu alobi mwana ya munu mwana nangai masumu yange mekulemvu masumu na yo zili kolimbisama na diambu ina ba falisi mekutala mpasi na ntima na likambo wana ba falisi bamoni pasi na motema. Mais comme il est Dieu, le kola ya zeli nzambe ya dimeza bati babantu yake na kuvunguta ayebete pato oyo bakomi ko jima ya dimezonza na ba falisi alubenda ba falisi le fils de l'homme mwana na moto